¿Qué pasa, Pela? Aquí Muchamiel. En este canal ya hemos hablado de las runas filtradas de las datamineadas para la fase 3. Ya es una cosa que hemos hablado. Pero claro, el paso del tiempo hace que las que sean descartables, aunque se datamineasen, se eliminasen y ya está, ya que no tiene ningún sentido que algo que sea descartado siga estando como datamineado. ¿Qué pasa? Que como el tiempo avanza, pues se han quedado algunas runas y son bastante claras para la siguiente fase. Y en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch, que tenéis abajo el link en la descripción donde hago stream todos los días, y recordados de que en YouTube, si os suscribís, cuando lleguemos a 20.000 suscriptores, que ya nos queda bien poquito, pues hay sorteo, solamente por darle a suscribir. Y muchísimas gracias a todos aquellos que os hacéis miembros del canal ayudando monetariamente a que esto avance. Y vamos a ver y reaccionar a un vídeo de Will E, os voy a dejar por bajo su link en la descripción para que lo podáis ver vosotros tranquilamente si queréis. Y vamos a ver qué runas de estas de la fase 3 siguen aún activas con esto del datamine y cuáles pues no. Vamos a ello. Alongside the release of Phase 2, Blizzard have pushed tons of new runes and class changes for testing. And we cannot access this PTR ourselves, but that doesn't mean it hasn't been data mined. Now, in regards to... Vamos a ponerlo un poquito más rápido, ¿no? El señor este habla un poquito lento, las ediciones son la hostia, pero habla un poquito lento, vamos a poner 1.25. Y aquí tenemos, que dice eso, que se han visto un montón de runas, y aquí tenemos a Josh Greenfield, que es un trabajador, pues eso, del huevo. Phase 3, it would have been nice if we found out everything in real time, but Agren did explain why they're putting so much on the PTR in the first place, saying things such as some of them will be real, referring to the runes of course, and some of them will be experimental. Esto es una cosa de las que ya hablamos, los cuales el datamine pues puede significar cosas que realmente pasen y cosas que nunca van a ver la luz del día. Todo esto ya lo dijimos, y también con respecto al PTR, ya que al no haber PTR en estos servidores, cosa que es ciertamente normal, pues muchas de las cosas están bastante mal. Pero bueno, a ver cómo las arreglan. And won't be used. He also mentioned having no PTR runs a much higher risk come launch date, and finally he said basically if you don't want spoilers, don't click on things which say data mining, and hopefully from the title and thumbnail here, I've made it pretty clear what the content of this video is going to be. Nevertheless, today I'm going to be... Otra cosa aparte, si no queréis spoiler por algún motivo, pues en este vídeo no es vuestro sitio, le dais a suscribiros y os salís para no tener spoiler de lo que va a pasar, pero bueno, supongo que si estáis aquí, os da igual. Talking about data mined runes for Phase 3, which are expected to go on the 2 new rune engraving slots on your helm and wrist. But first, a quick word from today's sponsor, Boot. Vale, Yelmo y Descansen es Yelmo y Wrist, ¿vale? Significa en el casco y en los brazaletes. Solo que aquí el traductor este que os he puesto, para vosotros y para mí también, porque hay cosas que no me entero, se refiere a brazaletes, ¿vale? No a Descansen, pero eso. Boot.dev gives y pues su patrocinador, pues no lo vamos a ver. Si quiere que salga su patrocinador, pues que nos pague, ¿no? ¿O qué? Vale, va, empezamos. In Season of Discovery after having looked through all the potential runes, and some of them are totally new abilities that I don't believe we've ever seen in the game before, and those runes are always my favourite ones to see. Balefire Bolt is a new casted ability which deals spellfire damage, that's arcane plus fire, and each cast will increase the damage of your Balefire Bolt by 10%, but will also decrease your spirit by 10%. And here's the crazy part, if your spirit ever reaches 0, your character immediately dies. It reminds me of Surrender to Madness. Esta ya la habíamos visto en la primera parte, la que hice yo hace ya, pues por lo menos mes y pico, ¿no? Una cosa así. Es una habilidad que va escalando su daño según las veces que la uses y te va bajando el espíritu. Cuando llegues o por algún motivo tengas 10 cargas, porque te baja el 10%, llegues al 0% de espíritu, tú automáticamente mueres del tirón, muerto. Y pues es la parte mala que tiene esta habilidad. Así que esta parece ser que tira adelante y es posible que la veamos, ciertamente posible, que la veamos en fase 3. At least the version that Shadow Priest had at the start of Legion, in that you've got this super powerful ability, but the downside is a literal death, saying that the spirit reduction on the spell is a percentage, so realistically it's not going to be possible to mess this up, unless you get to 9 stacks and think, you know what, I'm just going to send another bolt in. This spell very well could be puedes real, llegar hasta 9 tranquilamente, if it is, no tendría mucho problema. Will need to be amended in some way to make it a bit more threatening. Another totally new spell is Temporal Anomaly. This will... La siguiente es Temporal Anomaly, que esta también hablamos, y esta es más para Heal, un orbe que lo tiras para adelante y pone escudos. Healers, I would imagine. It fires an orb that will grant all party members a shield every 2 seconds, only on a 1-minute cooldown. It does depend a lot on how much it can absorb, but certain fights may well benefit from this persistent shielding. Me parece muy fuerte en ciertos casos. Imagine if you can fire off this orb into a corner and it can't move forward, so it just sits there refreshing a shield. Or maybe in Warsong Gulch, when moving forwards carrying a flag, having this shield follow you all the way would be kind of nice. Warlock's very... Me parece una puta locura lo que podría ser ese orbe en grito de guerra o cosas así, que tengas que estar estático en un sitio o el orbe como atraviese
paredes, porque si las atraviesa se pueden jugar muy fuerte con ellos, y si no las atraviesa casi peor, porque lo empujas contra una pared, te quedas ahí estático, aguantando la bandera o lo que sea, y esa habilidad puede ser muy fuerte. Realmente no sé yo hasta qué punto acabo de ver esa habilidad viable, y aunque se haya terminado en la primera parte y ahora, no la acabo yo de ver tanto. Me parece muy fuerte para un mago geal, así que bueno, veremos qué tal. Well may have an upgraded demon to look forwards to in the future in the shape of the Felguard. This demon... Y luego con respecto a los brujos, esto hacía falta ya. Todas las mascotas de los brujos, todos los esbirros, todos los demonios, son pura mierda. No hay ninguno que pegue bien. Solo hacen que algún efectito como silencio, seducción o escudo, y por fin el Felguard sería uno que, oye, pues empieza ya a pegar unas buenas hostias, ya que el Hunter, para la mascota parece el tío que tira flechas, pues aquí podría ser algo un poquito parecido, tío, que por lo menos el Felguard pueda llegar a pegar. Está bien esto. Initially introduced during TDC was the capstone talent for Demonology, but in Season of Discovery, with runes working the way which they do, any warlock would be able to learn this powerful summon. It's hard to think that this won't be the go-to demon for everyone if it does make its way into the game. And Creo que even tiene if you sentido aren't que going sea down the este. Demonology tree to buff up your pet, it's still going to be pretty good. And let's face it, warlock... Tiene sentido porque los talentos de demonología, yo que soy brujo, acabas en un Soul Link y no se aprende por talentos. Los talentos son bastante malos, tendrán que actualizarlos, y hasta que eso no pase, pues yo creo que está bien que lo hagan con runas. Es que son muy malas, tío. Son muy malas. Pandemic. Espectacular esta runa, Con esta runa y alguna habilidad más para el brujo aflicción, podría ser muy rentable tanto en PvE como en PvP, ya que en PvE ahora mismo no se usa nada, tener esto de aquí. Que todos te puedan dar golpes críticos sería espectacular. Sería muy bueno tanto para PvE como para PvP darle un poquito de vida, darle un poquito de visión a lo que viene siendo esta faceta del brujo. Con la aflicción inestable que puede ser que entre. Estaría muy bien la aflicción inestable para los brujos. Vamos con el Priest. First up is Smite Priest could actually be a thing with the new Surge of Light rune. So in the Burning Crusade, a talent with the same name was brought into the game. As you can see here, it's a 50% chance on spell crit for your next smite to be instant cast, but it cannot crit. Muy interesante esta runa, version of this proc where it could crit, and if you got lucky, you could just get these back-to-back smite crits. Todo lo que sea instantáneo, cuidado. Version of Wind Fury. So this Datamine version we have at the moment then is very powerful. It procs from any spell crit, affects a bunch of spells, and doesn't specify that the proc cannot crit itself. So if you've had dreams of making Smite Priest a real thing, in Phase 3, maybe it'll be worth a go. Similar to Warlocks, it looks as though Priest may also be getting a rune which will allow their damage over time effects to crit. Y para el sombra es lo mismo que en el brujo. Me gusta. Me gustan ambas, strikes. So not only would this apply to currently known dots such as Shadow of Pain or Void Plague, or even the undead-specific Devouring Plague, me gustan ambas. Future ones too, if there are indeed new ones. Who knows, Vampiric Touch has been a crowd favorite damage over time effect for a very long time. Maybe it'll make its way back into the game, maybe not, we'll see. This would help the typically damage over time heavy class scale a little bit better. Onto Rogue, and Rogue are getting some better ways to regenerate en esta con el Rogue pues tendríamos un bufito que no está mal, ¿no? Poder ganar un poquito más de energía. Oye, no está mal, sobre todo por el tema de sinergias que puede llegar a hacer con otras habilidades, ¿no? Every time you crit with a melee or ranged attack. Now, during Wrath of the Lich King, there was this interaction with Fan of Knives and Fellstriker. Claro, la de Lich King con el abanico. You were basically guaranteed to proc the effective Fellstriker, and because everything would crit, every time you'd use your AoE, your energy bar would refill, thanks to focused attacks. In Season of Discovery, rogues now have Shuriken top. Claro, que el acento de Shuriken no es exactamente lo mismo, ¿no? No tiene pinta de ser exactamente lo mismo. Though at this point, seeing how the balance is on Shuriken toss, it's probably going to need a bit of a buff before it starts to do anything noteworthy. Honor Among Thieves was also Datamined, and this is a crazy powerful version of it. Whenever a party member crits, you gain 1 combo point against your current target, with only a 1-second internal cooldown. If this is real, rogues are going to have more combo points than they know what to do with. Hombre, podría ser real, No pasaría nada porque lo fuese. As their pet and the hunter themselves should both be able to contribute towards Honor Among Thieves. In fact, early on in Wrath of the Lich King, original Wrath of the Lich King this is, there was a bug and or interaction, whichever way you want to look at it, where you could stack a full party with rogues, and each rogue would give the others combo points when they crit with Honor Among Thieves. So you could stack 5 rogues in a group and all 5 would get 5 combo points. 5 pícaros en un grupo, Sería espectacular eso, sobre todo para el PvP que hay en STV. Sería muy interesante, Blizzard probably don't want to do that, but at the same time it would be kind of funny to see. Druids are getting some buffs to Hurricane by the looks of things, and esta del Druid es un poco sin más.
Gale winds will increase the damage of Hurricane by Bueno, para hacer más daño en 100%, área, ¿no? removes its cooldown, and Es un poco reduces sin its más. mana cost by 20%. You know an ability was bad when they have to go that far to make it seem reasonable. This should make boomies, or, you know, just druids in general, decent on larger AoE pulls. An area where previously Para they poder levear can't con los really do boomies, anything. Its mana cost is still on the high poco end, más. but it's better than nothing, isn't it? Lamentablemente For poco Ferals, the más. Gore rune was data mined. This Gore makes it so también. Lacerate, Maul, or Swipe have a 15% chance to reset the cooldown on No está mal Mangle esta. there. Okay, so Feral players will know that this tooltip doesn't really make sense as Mangle and Lacerate share a rune slot. Does this mean potentially for the future they're considering swapping those around? Es que eso es un problema que tienen muchos personajes con respecto a las runas, y es que varias de las buenas pueden llegar a compartir stack. Entonces, habrá que ver eso cómo lo hacen, sobre todo para el tema del oso y gato. Threat generating abilities are on the same rune. So hopeful, fingers crossed here, is that something will be changed here for the future. If you're a cat, this rune makes it so Mangle or Shred have a 5% chance. Este combate no me importaría verlo en la vida real, ¿eh? Estaría bastante guapo, en el que yo creo que gana el gorila. El gorila es una barbaridad, yo creo que se carga un gato de estos, pero de calle. To reset the cooldown on Tiger's Fury. Of course, Tiger's Fury is now a great DPS cooldown once you have the King of the Jungle rune, so despite it being a fairly low proc chance, this is still pretty good if it goes off. Hunters only had 2. Y con respecto a los gatos, yo me pensaba a principio de la fase 2, cuando vimos todas las runas, pensaba que el gato iba a estar mucho mejor de lo que ha estado. Pensaba que iba a pegar mucho más en DPS, me equivoqué ahí. Pensaba que con las habilidades que tenía, con los CDs y tal, iba a ser un muy buen DPS. Pero no, en PV la verdad es que no lo fue. Vamos con el Hunter. Más bien trampas, ya lo que faltaba. Joder, y con el explosive. Bueno. Damaging traps do 10% more damage. We do have trap launcher in the game, so you can send off your fire traps from distance. Aunque pega muy bien con poder pegarlos en combate. Actually do some kind of relevant damage before we can start thinking about adding percentage increases, because at the moment they're just very weak. Perhaps we may even see new traps in the future though. That could always be an option. If you're more of a pet enjoyer, we also had Focus Fire Data Mined. This rune consumes your frenzy stacks, giving you up to a 15% attack speed buff and restoring some focus to your pet. It also mentions a new version of Frenzy. No sé para qué le quieren poner buffos a la pet si luego la van a nerfear. On the tooltip. In this Tampoco hacía falta, ¿no? Frenzy each time they do a basic attack, granting 6% attack speed, stacking up to 5 times. This is worth a mention because we already have a Frenzy talent in the BM tree as well, where they have a percentage chance to gain extra Son tan attack malos speed los talentos en general. Maybe we have both of these exist at the Están same tan time, and it only desactualizados. consumes one of them, or maybe this means you have 5 more talent points to spend somewhere else if you're going all the way down the Beast Mastery tree. Either way, whatever happens here, this is just a 15th attack speed buff more or less, which should at least fit well into marksmanship builds. So Shamans were the only class in the game to have literally 0 runes data mined for phase 3 in the level 50 bracket, but given the recent class changes Shaman have received, I'm not even sure what more they could get to make them better. As a tank, they're in a great spot, having good damage reduction, Como tanques son muy single buenos. target threat, and top tier AoE threat generation as well. Elemental has started to scale up given a few Están more bien resets of gear, bufaditos, and we're los really seeing what they're chamanes. capable of doing now in both PvE and PvP. And enhancement has gone from 0 to hero. This was the least played DPS class in vanilla by a huge margin, and now it's a top 3 DPS class. Restoration is probably the least serviceable Shaman Está muy bien. spec, but they're still good and they have great utility and Wind Fury Totem, so it's not as though people Son viables en las 4 facetas que tienen. Eso hace que un personaje esté muy fuerte, porque si tienes 4 opciones y estás viable en las 4... They're going to pass you up just for playing Resto. As for future runes, two-handed enhancement is still not anywhere near as good as dual wield in PvE. However, it's fine enough in PvP where you can purge debuffs off a squishy target, hit Storm Strike, get a few crits, get a Wind Fury proc, and just delete them. I kinda do still want to see two-handed as an option in PvE, so maybe they could get more dedicated rune support here. Elemental and Tank Shaman both seem kinda just fine in the state they are at the moment. Maybe they could get some more utility in the future, such as Capacitor Totem. This was introduced in Legion and stuns nearby targets after a few seconds. Or maybe Spirit Walker's Grace from Cataclysm. This one allows you to cast spells while moving for a little bit. For Restoration, Pues me parece interesante esto, ¿eh? I thought they would have had Riptide by now at level 40. Maybe that's going to be waiting for you at level 50 though. In either event, if you're playing a Shaman right now, let me know what runes you want to see at level 50. For Warrior Wizard appear to be doubling down on the idea that protection or just tank spec warriors will be rocking a shield throughout Season of Discovery, or at least they're going to try and make you do so. Los guerreros tanque están un poquito... Están ahí, le hace falta un bufeto. And reducing its rage cost by 100%. And with how devastating
Porque que los tanques no vayan exactamente full tanque, sino que puedan ir bastante DPS, de forma DPS es una cosa que no está bien en el juego. Tienes que poner mucha más dificultad y que tu tanque sea tanque. I don't remember Shield Slam being too good in vanilla. Then again, when did anyone actually play a deep prot warrior? All the warriors I remember were Fury prot, so maybe I'm underrating it a bit. Shield Mastery adds a further 10% flat damage to the warrior whilst they have a shield equipped, and reduces the duration of disarm effects by 50% as well, so just even more flat damage for protection here. Also, whilst we don't have anything along the lines of a gladiator stance which has been data mined, yet at least, this is kind of getting in that direction. And again, even though the one button devastate warrior build was nerfed, maybe we can start to piece together something else in a later phase. For Paladin, their spells are gonna do damage. Purifying Power reduces Paladin, the en cambio, está cooldown on mucho peor que el exorcism chamán en and general. Holy Wrath by 50%, and also makes it so Holy Wrath can be cast on any target, but it will now stun undead and demons for 2 seconds. Holy Wrath's base damage is actually not half bad. Ya hablamos de algo parecido a esto. 30-second cooldown. Keep in mind though, it still has a 2-second cast timing classic though. Still, this will add up nicely if you need a bit of burst AoE in your rotation. The cooldown reduction on exorcism is nice and everything, but it feels like there's already so many ways to reset this ability. Did we really need a cooldown reduction on it as well? Maybe not. Wrath makes it so your consecration ticks can crit. On top of that, exorcism, Holy Shock, Holy Wrath, and consecration will all gain spell crit equal to your melee crit chance. Consecration might actually do some relevant damage more than tickling enemies now with this rune. Honestly, Paladins are looking like one of the more interesting classes in Phase 3 for me so far, given all the future runes Estoy that we've bastante de seen, acuerdo but we'll see how they end up con que being. los paladines son una clase bastante interesante. Pueden tener mucho más potencial del que tienen. Those are just some of the runes we have seen so far for the next phase. Of course, there's going to be way more runes than this in Phase 3, and this is still very early. Any of them could undergo big changes, but if you wanted a sneak peek at the future, then this may just be what we end up getting. Let me know what you think about these runes, which ones you'd want to see in the game down below, and if you made it to the end, drop a sub on the channel, because I'll be... Y pues esto es, ¿qué opináis sobre ellas? Algunas ya las hemos visto, y si siguen viables es que pueden ser ciertamente opción. Yo creo que van a haber más cambios, creo que van a haber más habilidades nuevas, pero el problema que les veo yo es que tienen que adaptarlas bien, sobre todo para el PvP, ya que el PvE, bueno, va a ser un poco risa también otra vez. Habrá que verlo. ¿Y qué pienso yo sobre la fase 3? Yo creo que la fase 3 va a ser de las peores fases, ¿vale? Y la va a jugar la misma gente que le guste la fase 2. A mí como me gusta, yo voy a seguir jugando fase 3 tranquilamente. Pero creo que a Blizzard le va a costar bastante que todo el público que se ha ido en la fase 1 y en la fase 2 vuelva en la fase 3. Estoy seguro de que en la fase 4 van a volver. Pero en la fase 3, nivel 50, yo no las tengo todas conmigo. Así que no estoy seguro y espero que Blizzard pueda hacer algo para revertir esta situación y que vuelva a haber mucha más gente de todos aquellos que se han ido. Porque no les ha acabado de gustar el juego, porque es una cosa normal, te pueden no gustar. Entonces, si no te gusta la fase 2, la fase 3 yo creo que tampoco. Y en la fase 4 volverás, porque si te gusta el Classic, la fase 4 va a ser espectacular. Muchísimas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like y suscribirte, y si no te ha gustado pues lo vas a hacer igual porque a los 20.000... ¡pum! Tenemos sorteito gratis completamente, solamente por darle a seguir. Ponme en los comentarios qué te parecen todas las runas, qué es lo que crees que habría que meter, qué es el cambio que creas. Todo eso me lo puedes poner por los comentarios, que de paso están Ramón, estampa eso. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links para Twitch, todo lo que tú quieras lo tengo por abajo, y también el Discord de Mercado Bascal, ayuda a jugadores en mando Kir, en Fire Mode y así solo Discovery a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí, corten por favor, corten.